ନିଆଁ ନଥିଲେ ଧୂଆଁ ବାହାରେନି। ଆଜ୍ଞା ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ପଇସା ବଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କିଛି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ତାର ସରଳତା ଦେଖି ତାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦେଖି ତାକୁ ଆମେ ସେ କଳାକାର ହିସାବରେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଦଳରେ ଅଛି, ଆମେ ତାର ଭୂମିକାଟାକୁ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତଉଲେଇବା ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତଉଲେଇ ତାକୁ ତା ମାନେ ନାଣ୍ଡୁଙ୍କ ଶରୀରର ଚିରତାର୍ଥ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଥିଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିନ୍ଦନୀୟ। ସାର୍ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ମାଲିକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଧଳ ଓରଫ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ପୁଣି ଜଣେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ହୋଟେଲ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, 2 ବର୍ଷ ଧରି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁକୁ ଏଇ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ମାଲିକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଧଳ। କଣ କହିବେ? ଦିନକୁ ଦିନ ଏମିତି ସବୁ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ ହଉଛି, ଏ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ନିଆଁ ନଥିଲେ ଧୂଆଁ ବାହାରେନି। ଆଜ୍ଞା ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ପଇସା ବଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କିଛି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ତାର ସରଳତା ଦେଖି ତାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦେଖି ତାକୁ ଆମେ ସେ କଳାକାର ହିସାବରେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଦଳରେ ଅଛି, ଆମେ ତାର ଭୂମିକାଟାକୁ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତଉଲେଇବା ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତଉଲେଇ ତାକୁ ତା ମାନେ ନାଣ୍ଡୁଙ୍କ ଶରୀରର ଚିରତାର୍ଥ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଥିଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଆଉ ଅତି କୁଚିତ ମାନସିକତାର ଲକ୍ଷଣ। ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ଯାତ୍ରା ଦଳରେ ଅନେକ ମାଲିକ ସବୁ ଥିଲେ, ମାନେ ସେ ଶିବଲେଙ୍କା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଟୁଟୁ ବଳ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଗୁଣ୍ଡା ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ରବି ରାୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ମାଲିକ ହଉଥିଲେ। ମାଲିକର ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଉ ମାଲିକର ଯୋଉ ଖ୍ୟାତି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ କଳାକାର ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ। ସେ ଯାତ୍ରା ଦଳରେ ମାଲିକକୁ ମାଲିକର ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ, ମ୍ୟାନେଜରକୁ ମ୍ୟାନେଜର ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ। ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ନା ମାଲିକ ନା ମ୍ୟାନେଜର ନା ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ଅର୍ଥ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛିଟା ଭୁଲ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ମହିଳା ଥାନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଉ ପୋଲିସ ନିଜେ ତଦନ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝା ପଡିବ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ସତ କହୁଛନ୍ତି କି ମାମୁନି ମିଛ କହୁଛି କି ଅନ୍ୟମାନେ କୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏହା ସତ କି ନୁହଁ। ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି 2024 ଜୁନରେ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଯାହାର ଅଭିଯୋଗ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର, ଆଉ ସେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ କହିଥିଲେ, ଇଏ କହିଥିଲେ ମତେ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ଏମାନେ ଯୋଉ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ବୋଲି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଇଏ ଆଣୁଛନ୍ତି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ। ଓଡିଶାରେ ଯାତ୍ରା ଦଳରେ ଯୋଉମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନେ ସେ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଉ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ତ କାହିଁ ଶୁଭୁନି। ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା, ଗୋଟେ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବା, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଯାଇକି ଜଲିଉଡର। କାରଣ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମାଲିକ ହେଇକି ଏସବୁ ପ୍ରକାର କୁଚରଟନା ମାନେ ଆସିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ନିନ୍ଦନୀୟ। କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଟି କଳାକାରର ସମ୍ମାନ ବୋଧ ଅଛି। ସିଏ ଗରିବ ହେଲେ ବି କି ଧନୀ ହଉ, ପ୍ରତିଟି ଲୋକର ଗୋଟେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ଆଉ ନରୀ ବାବୁ ଯଦି ମାଲିକ ହିସାବରେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି, ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ କୁଚିତ କଥା। ଆଉ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଏରୁ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଥାନା କଚେରୀରୁ ମୁକୁଳି ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବେ। କାରଣ ସେମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ନିଜର ପାରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ସେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ନିଜ ଶରୀରକୁ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି,
ताकू एमाने जो प्रकार फायदा नवाई जो प्रकार भाव में या कर मु पैसा अधिका देवी तू हिरोइन हेले मु तते अधिका पैसा देवी यही जो यात्रा अभिनेत्री अभियोग आणुचंदी होटल को जाय बाध्य करूथिले एठी कहार भूल आपण कहबे नांडू बाबूकर भूल यात्रा अभिनेत्री को भूल माने हां होटल को जीवा किसी बड़ कथा नुहे जदि सहमति रे किसी जिनस होउची ताले माने ए सब जिनस कार्य करछन नांडू बाबू ठीक अछि जदि असहमति आपण कोन करिया चाहछन जदि नांडू बाबू और से थियो जदि सहमति सुप्रीम कोर्ट रो राय अनुसार सहमति रे सब माने सहवास करिया पई आईनगत निष्पत्ति जेतेबेले हेई जाईची तले नांडू बाबू ए दिगटा को बोते भारी विशेष गुरुत्व दउछन मु भाबुची कारण से गोटे मालिक ए सब जिनस मालिक माने जदि करिवे ताले तांको प्रति घृणा भाव आसीबो आ समस्ते ए कथाटा को जानिबे प्रगट हब प्रगट हेले नानू बाबू निजको जो मालिकर जो परिचय दौरान से मालिक हम ना सी गोटे अलग कुत्सित व्यक्ति हिसाब से परिगणित हेबे किंतु जो माने अतीत जो माने सब मालिक थिले से माने सबुदिन माने जिनस जो जहाँ भी करुले यात्रा जगतर भल करुले सेते बेलर यात्रा जगत कलाकार मान प्रोत्साहित करवा कलाकार मान नुआ माने दिशा देखा भल डायरेक्टर मान आनिबा सबु जिनस सबु समय होईची किंतु ताहा गोटे लिमिटेशन अच्छी लिमिटेशन बाहर को हुए तो नांडू बाबू माने चली जाइछंती जहा फल कि गोटा पर गोटाए घटना को लुचेया खाली सब कहते मुझे पैसा देती ता पैसा बाकी अच्छी ता पैसा बाकी केते पैसा कहार बाकी अच्छी आईटा विधिवत भाव तदंत हवा उचित आ मालिक आसोसिएशन तांको प्रति जमती एते अन्य मानक प्रति एते कठोर हो गले नरी पंडा निजे मालिक जो ए प्रकार कार्य कर नरी बाबू नांडू बाबू कहीं माने नीरवता अवलंबन कर मालिक जदि भूल करे मालिक आसोसिएशन ताको गोटे गाइडलाइन भितर आनी विरुद्ध में कार्यानुष्ठान नौ जदि कलाकार भूल करची मालिक मैंने एकजुट हो कलाकार को बाछंद कर दौरान ये मालिक जो प्रकार कर सत अभियोग हो कि मिछ अभियोग हो ताको अनुधान अनुसंधान करी मालिक मैंने कल विरुद्ध में कार्यानुष्ठान नौ ना गोटे नुह दीटा नुह तीन टा नुह चारिटा है घटनाटा बेलू को बढ़ी चली आम केते फांकिबा केते मिछ कथा कहबा पैसा पूर्वरु एमिति कास्टिंग काउच होउतला ना एबे टिके अधिक एमिति कोठी केते बेले होउतला कांबा जहां भी होउतला सब सहमति रे होउथिबो आ असहमति हैला माने आमे कहउचे कास्टिंग काउच रो शिकार हेलु बोली आमे सब सहमति रे जेतले जोट होउची एटा तो आईनगत निष्पत्ति होई गेलानी माने उच्च न्यायालय रो सर्वोच्च न्यायालय रो निष्पत्ति होई गेलानी तेणुक आम से सब विषय टिप्पणी दवाटा ठीक हम ना आम किंतु यात्रा मालिक माने जो सेत बेलर जो मालिक माने शिवलेखा कहतु गुंडा महापात्र कहतु एमानकर गोटे मर्यादा आ सम्मान थिला माने जहाँ फल कि सोसाइटी एमाने गोटे प्रतिष्ठित लोक हो पारते आम किंतु वर्तमान जो मालिक माने से भल मनीष से अनेक अच्छा किंतु नांडू बाबूकर जो कार्यवली देखिले अन्य मालिक मान को लोक से प्रकार भाव सन्देह करेंगे जहाँ फल कि बर्तमान यात्रा जगत भी आहरी अधिक कलुषित हम आम जो देखा नांडू बाबू नरी पंडा जे भी यात्रा हास्य नरी पंडा को बैन कर नरी पंडा गोटे कलाकार को बैन कहीं कागजी पल्ली और सोनाली पंडा ना रे कही बुलुथिबा सोनाली पंडा जदि अभियोग जनक ना रे जणे करूची एबे आउ जणे करूचंदी एबे नांडू बाबू ना रे एक्शन आनिबा निहाती आवश्यक बोली आपण निहाती आवश्यकता अछि मोहला थाना रे मामुनी जो भी केस देछि तार सत्य अनुसंधान करी से जहा को द्वारा ताको बाड़ेइछंती आ ताको गाली गुलोच करछंती ताहा मध्य अनुधान अनुसंधान हवा उचित आ सेटा पुलिस एटा मात्राधिक हवा पूर्वर यार समाधान सूत्र खोजु आ मालिक मैंने नांडू बाबू को निजर जो मालिक पणिया जाहिर करिया को हेले तांकर कार्य बळी को अति भाव निंदा करने सहित या जेते शीघ्र पारिबा दरकार से समाधान बात खोजतु कारण मालिक माने कहीं भूल कले से माने कहीं दंडित हेबे नहीं
गोटे मालिक गोटे कलाकार खाली दंडित होता मालिक मैंने नीरव दस्ता होगी एसबू जिन देखुवे तो आम ए बुझा पड़ुची यहाँ एक पाखिया निष्पत्ति सब होती नरीपंडा आज गले नरीपंडा तो आउ गोटे जात्रा पार्टी पुणी मिसिले से मालिक नरीपंडा को केमती ना या भितर समन्वयर अभाव रोचे परस्पर परस्पर निज निज भितर समन्वयर अभाव हेले यही प्रकार विशृंखला आचरण सृष्टि हवा निश्चित आत्रा जगत में यही प्रकार कार्यधारा जदि अधिक समय रहे ताले निश्चित भाव में गोटे कलुषित कार्य हिसाब से यह जात्रा जगत अधिक खराब कर द्विमत हबार नहीं। निहाती भाव बहुत बहुत धन्यवाद सर।